another beautiful day. So welcome to my video. So म चाहिँ रागा चोकमा छु अहिले. मेरो खुट्टाको जुत्ता बुढो भएछ, so I have to shoe it. अनि दाइले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ. के गर्ने यस्तै छ. Have to adjust so many things हैन. So आजको भिडियोमा चाहिँ म मास्तिर पञ्चकन्या जान्छु because it's been quite long मैले vlog गरेको छैन riding को चाहिँ. So see you people there. As I was walking by, I got to meet with few brothers here. उनीहरूले चाहिँ मैले हेलमेट लगाऊ भने, but I have also helmet here with me here. So अहिले चाहिँ मैले लगाउनु चाहिँ पर्ने, but I didn't feel like त्यो. Yo दाइ, what's up? हाम्रो दाइ आदर्श दाइ. Others die, have a good day. भन्दा डे नै सकिसक्यो. Anyway, okay, have a good time. So हाम्रो नयाँ भाइहरु हो दाजु लागे. A lot of people, huh? Lot of people. के हो कान्छाको नाम? मेरो एल्सन. एल्सन. यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी भाइ. तिमी छिमेकी होला? हैन, म त छिमेकी हो धरानको चाहिँ. हैन, कता पर्यो? म दमक. Alright, दमकबाट. Good. Alright people, we are right in the Panchakanya mandir ma ho. So it was good climb, pretty awesome. And hamro dharanko bhai was dope. Here we are in the Panchakanya forest. Yup, see you up there. Alright people, we are in Pattabunga Darbar right now, and as you can see, Pattabunga baby here. So it used to be here. You go, Stambhan is still there. So we're going down from here. And our bhai say it's coming. Goodbye. Pretty not good, eh? Alright, I'm gonna put my knee pad and helmet to stuff, make my bike ready, and we head down. See you. Hello, हाम्रो फोकल्यान्ड को छिमेकी भाइ. ठीक छ भाइ? ल ल. Good. जापाली भाइ. Alright, it's my turn to head down. मेरो अलिक पोस्टर मिलेन जस्तो छ यार भाइ. हैन कान्छ, अब नबनाम जस्तो लाग्यो. हेर त ओइसँग ठिकै थियो यार. यो रहेछ नि त कारण. चेक गर. तिमीहरूलाई चेक गर भने होइन चाहिँ छैन. यो जापाली भाइ फ्रन्ट. So riding Panchakanya after a very long time. So good to do some kind of stuff. Alright. Okay, it's time to hit the bomb stuff. So let's get down to this man. Alright, good. Alright.
Dame. Yeah, alright. Straight my right, पनि राम्रै कुरा हो. Nice, लाग्यो. Alright, we are right in the Dantakalu. So Dantakali lai pani naman, and we're gonna go right down from here. Yup. Goodbye. Nice. Yeah. Yup. Alright. Easy, easy, bhai, easy. Easy. Yeah. Slowly. That is okay. Ekdam. Nice. Bye, easy. Anda aisa khetole yaar. Good, good, good. Nice. Dantakali here. And this is urban style ho. हैन हाम्रो धारानको एकदम नजिकैको urban ride गर्ने ठाउँ. One miss, you're gonna hit the bar next to you, and if you don't miss, you're gonna go right way to the bottom. थाक्यो पानी खाने हो अब यहाँ. ओए रुको रुको, पानी मिठो थियो. We're gonna go down from here. You're tired, man, and when you ride you get tired. It's just patient. Stay back. Right. राम्रो पेन्टिङ छ छेउमा, तर पनि No? के भयो? हो, त्यही भएर एकदम विचार गर भन्दै थियो. भाइले पङ्क्चर पार्यो. एनिवे जाउँ अब यसो गर, म तिम्रो साइकल डोराइदिन्छु, उसले त्यहाँ राखेर चल. So hi people, back to Sip and Sip. Ride was dope. So अनि त्यही हो, भिडियोहरू त्यस्तै ढिलो हुँदैछ. जुन टाइमिङले दिन सकेको छैन बिकज त्यस्तै सर्ट्स अफ प्रब्लम, अलिक म्यानेज गर्नु गाह्रो भएर हो. टाइम म्यानेजमेन्ट जिरो. सो किप लभिङ, किप सपोर्टिङ. जो जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नु होला. अनि भिडियो कस्तो छ कमेन्टमा फिडब्याकहरू दिन नभुल्नु होला. र तपाईँहरूको लागि म एउटा गीत पस्काउँदैछु. पोहोर साल कुर्सी फाटा जतन गरी मनले ढाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले ढाले. यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने केले ढाल्ने.